नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। जब जब कलियुग आता है, जब क्या बात Когда है? бы ни наступала Кали-юга, क्योंकि почему мы говорим, когда бы ни наступала बारंबार Кали-юга? आता है Потому что она наступает और जब периодически. कलियुग आता है И так, तब когда бы भगवत प्राप्ति की ни विधि наступала Кали-юга, युга-дхармы, कौन सी होती है? какой процесс हरिर्नामैव становится केवलम। Харинама Эва Кевалам. ये सब निर्धारित है। Все वैसे это определено. यह भगवान ही निर्धारित किया। धर्म Так. ही साक्षात Установил भगवत Господь. प्रणीतम। धर्म क्या है? Что такое дхарма? Lord. Это законы भगवान Бога. ने दिए हुए नियमों को धर्म कहते Законы, हैं। установленные सबसे Богом, एक सरल называется परिभाषा словом Дхарма धर्म की или समझाया религия. करते थे। Шрила Прабхупада дал такое Laws of the простое Lord. определение Дхармы. Законы Бога. तो हर युग में कौन सी विधि को अपनाना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए? И какой ये भी процесс निर्धारित предназначен для है какого, धर्म для के какой अंतर्गत। эпохи. ये Все это также определено स्पष्ट है। законом Дхармы. Очень четко. हरि कृते ध्यायतो विष्णुं त्रैतायां विजतो मखै द्वापारे परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीर्तनात्। भागवत धर्म का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवतम के Вот одна эта шлока Шримад Бхагаватам में ही और फिर четко объясняет, в какой век, какой процесс. इसके वक्ता स्वयं शुकदेव गोस्वामी कह रहे Сам हैं। Шрила Шукадева Госвами कहा उन्होंने рассказал. सत्ययुग Шримад में Бхагаватам он сказал, что в Сатья-югу कृते ध्याय तो ध्यान करना चाहिए। дьяна или медитация является त्रेता युग процессом. में Трета-югу यज्ञ करने चाहिए। яги процесс. द्वापर युग में Для Двапара अर्चना юги पद्धति है поклонение божествам, भगवत प्राप्ति की। और कलौ तद्धरि कीर्तनात्। Авек और Кали, कलयुग आता है तो воспевание святого имени. करो कीर्तन हरे कृष्ण युगधर्म। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो पुनः कलियुग प्रारंभ हो चुका था। तो नारद मुनि में से जानना चाहते थे या उन्होंने अपना Так, когда अज्ञान настало को время для этого века Кали, प्रकट किया Нарада Муни, как если бы और वे несведущий स्वयं पहुंच जाते हैं в этих вопросах ब्रह्मा जी के पास। отправляется जो к उनके Брахме, पिताश्री भी है который और ему приходится गुरु भी не है। только гуру, но и और отцом. वे पूछते हैं अब इस नए И युग Нарада में Муни कलयुग спрашивает, में कौन से скажи, विधि को अपनाना пожалуйста, चाहिए? какой процесс должен क्योंकि быть मैं प्रचारक практикован, हूँ। नारद मुनि какой процесс रекомендован для этого века के Кали. प्रचारक है। Поскольку я проповедник, мне нужно это знать. उनको सारे ब्रह्मांड भर में वैसे वे प्रचार करते रहते हैं। Нарада, на нем лежит ответственность за проповедь по तो всей मुझे вселенной. बताइए कि И अब вот он कौन सी спросил, विधि को पूछ रहे объясни हैं мне, ब्रह्मा пожалуйста, से। каков процесс ब्रह्मा достижения तो совершенства в этот शुरुआत में век तो Кали. कहा सबको कहो भाई हरि नाम ले, И Брахма ответил भगवान ему, नाम का कीर्तन скажи करे। всем, чтобы все किंतु воспевали इतने उत्तर से Харинам, Киртан. नारद जी प्रसन्न नहीं थे। Но это
не तो कोई удовлетворил विशेष такой नाम ответ है क्या? नाम तो कई народа. है, सहस्र Он नाम спросил, है, कई सारे может नाम быть, ही ты नाम है объяснишь, भगवान какие के। имена? Есть столько много имен. लेकिन Сахасранам. इस कलयुग में कौन से Но नाम का какое имя в век Кали? उच्चारण करना В эту चाहिए, Кали-югу कीर्तन нужно करना चाहिए, воспевать, ऐसा какое पूछने पर имя прославлять. ब्रह्मा जी कहे, И на этот вопрос Брахмаджи ответил: हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकं नाम कलिकल्मषनाशनं, नातः परतरो उपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। तो ब्रह्मा और नारद जी का संवाद में से कलि संतरण उपनिषद में आता है। Так этот диалог Брахмы и Нарады संवाद को आप सुन रहे представляет हो, собой तो одну из पूछे Упанишад, हुए प्रश्न के называется उत्तर में Калисантарана Упанишад. स्वयं ब्रह्मा Итак, कहे, на вопрос Нарады сам Брахма ответил. ब्रह्मा is a big Брахма — authority, это величайший जैसे авторитет, हमारे परंपरा के к тому же он प्रथम आचार्य तो ब्रह्मा первый ही है। ачарья нашей сампрадаи. तो उन्होंने कहा, Итак, вот этот великий авторитет इति Брахма षोडशकम नाम, ответил: ये जो 16 नाम है, эти 16 имен, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितने नाम है? сколько получилось? ये 16 Считал नाम है, 32 अक्षर 16, 16 नाम है। 32 इति слога, षोडशकम नाम 16 कलि कल्मषनाशनम। эти 16 имен уничтожают कलि всю के कалмашу, जितने भी всю нечистоту कल्मष है, века दोष Кали. है, उसका विनाश करेंगे ये 16 नाम वाला महामंत्र। नातः परतरो उपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। और ब्रह्मा Далее कह Брахма रहे, добавил: ना अतः परतरः, ये जो ना मैंने अतः अभी भी на этот मंत्र कहा, हरे कृष्ण महामंत्र Паратара कहा, Упая. तो इससे Выше этого метода परतरः बढ़िया Паратара बेटर कोई उपाय не या नाम существует कहोगे метода. तो वह ब्रह्मा जी कहते नहीं है, Брахма नहीं сказал: है। не найти высшего метода. नातः परतरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सभी वेदों का Даже मैं ज्ञाता हूँ, если मैं вы मतलब ब्रह्मा। изучите все веды, ऐसे я भगवान знаю ने все веды, वेदों का сказал ज्ञान Брахма. सर्वप्रथम तो Кришна ब्रह्मा जी сделал को Брахму ही दिया था। знатоком तेने вед. ब्रह्म Изначальное आदि знание कवये। вед получил Брахма. इसीलिए ब्रह्मा Тени को Брахма आदि Ади कवि भी Кавай, कहते говорится, что हैं। Брахма Ади Кави, तो वह ब्रह्मा начальный जी के ученый मैं वेदज्ञ हूँ, ведической मैं науки. विद्वान हूँ। Итак, Брахма भगवान сказал: ही मेरे बन गए गुरु और मैं उनका Господь сделал प्रथम меня शिष्य हूँ। первым своим तो учеником, वेदों में и और я получил कोई ведическое знание от него विधि непосредственно. विधान या नाम नहीं है। जैसे ये हरे कृष्ण И नाम поверьте या हरे мне, कृष्ण что нет महामंत्र है। лучшего метода, ऐसे лучшей мантры, чем Харе Кришна Махамантра. हर Для того, कलयुग чтобы में противостоять веку हरे Кали, नामैव केवलम, यही विधि है। लेकिन इस कलयुग में, каждую जिस कलयुग में हम Кали-югу अब जन्मे हैं, это процесс Харинам ये Эва कलयुग Кевалам. विशेष है। Но эта Кали-юга वैवस्वत особая. मनु Ее के особенность काल такова. का ये 28 28वां कलयुग है। 8-я वैसे 28वें Кали-юга в द्वापर युग के अंत में कृष्णस्तु भगवान स्वयं летоисчислении स्वयं Вайвасватаману, भगवान प्रकट होते हैं। और उसके перед बाद которой в वाला Двапара-югу приходит द्वापर сам के Кришна. बाद वाला आने वाला जो कलयुग है, И जो अभी जो चल रहा после है, этого इस наступает कलयुग में Кали-юга, которая сейчас наступила. वही कृष्ण А в эту Кали-югу श्री этот же कृष्ण самый चैतन्य Кришна महाप्रभु के रूप में приходит प्रकट в होते форме Чайтаньи हैं। Махапрабху. वैसे हर कलयुग में Он गौर приходит в नारायण каждую कहते हैं, गौर Кали-югу. Но नारायण это не प्रकट Гор होते Кришна, हैं। а Гор Нараяна. नारायण प्रकट होते हैं। लेकिन इस Не Гор कलयुग Кришна, में а
Гор आदि Нараяна. नारायण Но в या эту स्वयं Кали-югу भगवान Ади Нараяна, कृष्णस्तु भगवान Своям स्वयं Бхагаван, Шри Кришна. और केवल कृष्ण ही नहीं साथ में Но и не राधा को только भी ले आना Кришна. राधा को भी साथ में ले आए हैं Кришна приходит вместе со Шримати Радхарани. श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य तो ये कलयुग इज वेरी वेरी स्पेशल Такова особенность этой और Кали-юги. ऐसा कलयुग जिस कलयुग में स्वयं भगवान कृष्ण राधा के साथ प्रकट होते हैं Когда Кришна приходит ये ब्रह्मा с Радхой. के एक दिन में ही एक बार होता है Вот такая Кали-юга. Приходится один раз на один день Брахма. संभवामि युगे युगे तो कहे हैं Господь говорит, और что हर युग में प्रकट Он होते является हैं из века в век. हर युग में भगवान अवतार लेते Это हैं верно. किंतु Каждую югу Он приходит. द्वापर युग में ये अभी जो द्वापर युग Но вот в बीता эту और जो चल Двапара रहा है югу, कलयुग которая прошла, и इसमें после которой сейчас наступила अवतार наша प्रकट юга, नहीं होता Кали-юга, अवतार ही प्रकट होते не हैं приходит аватара Господа. अवतारों के जो приходит स्रोत है अवतारी. सोर्स है Источник всех аватар. वे स्वयं प्रकट होते हैं Сам, तो собственно, बीता лично द्वापर युग приходит was a very special в эту Кали-югу. Итак, прошедшая और Двапара юга очень ये जो особенная. वर्तमान जो कलयुग है И ये भी настоящая वेरी Кали-юга. स्पेशल है विशेष है Это также, इसमें स्वयं очень особый भगवान век. स्वयं भगवान потому что тот же राधा के самый साथ с вами Бхагаван приходит, नमो да еще и महावदान्याय कृष्ण с प्रेम Шри Радхой. प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः और फिर मैं ऐसे सोच रहा था कि द्वापर युग में Помимо всего этого, कृष्ण प्रकट होते я हैं думал स्वयं कृष्ण о स्वयं нашей удаче, भगवान что और Кришна कलयुग में приходил в прошлую Двапара श्री югу. कृष्ण चैतन्य Кали-юга, महाप्रभु Чайтанья Махапрабху пришел в प्रकट нашу होते हैं Кали-югу, जो राधा कृष्ण नहीं который не अन्य отличен है от Радхи и Кришны. और हम वैसे такое इतने особое. भाग्यवान है Форма Господа. И мы настолько удачливы, कि कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के उपरांत что जब после Кришны, श्रील после Чайтаньи प्रभुपाद Махапрабху, भी еще и प्रकट हुए या Шрила श्रील Прабхупада प्रभुपाद को भगवान ने जन्म пришел, दिया Господь отправил его नंदोत्सव के в दिन день Нандотсова. नंदोत्सव श्रील के दिन प्रभुपाद श्रील появился в प्रभुपाद этот का мир. जन्म हुआ और उनके बाद या प्रभुपाद के समय И हमें нам भी повезло जन्म मनुष्य родиться जन्म प्राप्त сразу हुआ же है после этого в या человеческой प्रभुपाद форме. के जन्म के उपरांत तुरंत उपरांत Можно हम भी сказать, что जन्मे сразу же हैं после того, как пришел Шрила तो- Прабхупада, мы также явились в तो этот हमें мир. हमें जो मनुष्य जन्म इस समय जो प्राप्त вот हुआ это है Наше this человеческое is very рождение, very दुर्लभ которое мы मानुष получили именно в это देहो तो время, कहाँ ही है само по себе человеческая жизнь लेकिन Дурлабхаманова, Манушья, कृष्ण очень के बाद редка. चैतन्य महाप्रभु के बाद Но после Кришны, श्रील после Чайтаньи प्रभुपाद और Махапрабху, श्रील प्रभुपाद ने во времена Шрилы Прабхупады, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की Когда स्थापना की द इंटरनेशनल он सोसाइटी फॉर пришел कृष्ण कॉन्शियसनेस и начал движение сознания Кришны, और उन्होंने हरिनाम का प्रचार जो जिस नाम का प्रचार ब्रह्मा नारद जी को प्रचार करने के लिए и कहे थे подхватил этот факел और हमारी проповеди गौड़ीय Святого वैष्णव Имени, परंपरा में इसी который नाम का प्रचार हो रहा велел था Брахман Нараде, चैतन्य который по महाप्रभु ने Парампаре भविष्यवाणी дошел до तो нас. की तो थी Господь Чайтанья, конечно, पृथ्वी ते предсказал. नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई बे मोरो नाम मेरे नाम का प्रचार होगा सर्वत्र प्रचार Мои पृथ्वी के имена हर नगर будут में हर воспеваться ग्राम в में каждом городе и деревне, по всему миру. ऐसा कह के भगवान तो अंतर्धान हुए Сказав это, Господь Чайтанья प्रकट हुए ушел в свою вечную обитель. लेकिन 200-300-400 Но वर्ष прошло बीत गए 300 или 400 лет, किंतु हरि नाम तो и Святое Имя सीमित रहा оставалось इंडिया लिमिटेड в कहो пределах Индии, भारत में India ही Limited. और
और या हो सकता है भारत में भी और लिमिटेड प्लेसेस Не только в Индии, кроме того, она Бангал, оставалась в Уड़ीसा में пределах Бенгалии, Арисы, या राधा максимум कुंड वृंदावन में Радакунда во ही ऐसे Вриндаване. कुछ स्थानों से ही सीमित रहा Можно हरिनाम का перечислить на пальцах प्रचार места, प्रसार где किंतु воспевали святые имена. श्रील प्रभुपाद को ये चैतन्य महाप्रभु का ही की योजना होनी चाहिए. Но согласно плану उन्होंने Чайтаньи Махапрабху कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को माध्यम произошло निमित्त то, что बना के Бхакти Сиддханта उनके Сарасвати Такур मुखार बिंद से अभय बाबू को 1922 में वो в आदेश दिलाया. 1932 году дал это Тум наставление нашему Шиле Прабхупаде. बुद्धिमान लगते हो, Ты तुम выглядишь как संसार भर में जाओ, पाश्चात्य разумный, देशों में образованный जाओ, молодой человек. और Отправляйся कृष्ण на भावना Запад का चैतन्य कल्ट प्रभुपाद и के लिए познакомь चैतन्य के западный कल्ट мир का प्रचार प्रसार करो, с этим культом Чайтаньи भागवत धर्म Махапрабху. का प्रचार प्रसार करो, Распространи Бхагавата-дхарму हरिनाम в का западном प्रचार мире. प्रसार करो. Распространи Святое तो Имя. उस आदेश का पालन भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की उन्होंने किया. इस्कॉन की Шрила स्थापना की Прабхупада 1966 में Принял это наставление और и फिर выполнил его. प्रभुपाद सर्वत्र भ्रमण किए. Он 14 times 14 around раз the world. облетел जेट एज весь мир, परिव्राजक став आचार्य हुए Джет Эйдж Паривраджакачарьей. और पहले विदेशों में प्रचार प्रसार किया. Then he returned to India. Он выполнил миссию, распространив 1970 Святое Имя на Западе, и затем вернулся в Индию. में विदेश के शिष्यों के साथ В वे 1970 भारत लौटे году और in 71, 72 in fact, 71 पहला на самом деле. मायापुर फेस्टिवल गौर В पूर्णिमा 1972 году उत्सव был भी प्रभुपाद первый ने मनाया фестиваль в Майяпуре, और वहाँ Гаура संसार Пурнима भर के фестиваль, अपने शिष्यों को на वहाँ ले который आए Шрила थे Прабхупада привез учеников со всего और мира. वहाँ उन्होंने उपस्थित लोगों को ये दर्शाया, впервые दिखाया, он представил स्पष्ट किया कि देखो Этому миру Индии, चैतन्य посмотрите, महाप्रभु की भविष्यवाणी предсказание सच हो चुकी Чайтаньи है. Махапрабху сбылось. और दिखा रहे थे ये व्यक्ति अमेरिका का, this is from Australia, this И is он from показывал, Africa, вот this is посмотрите, from вот эти here, ученики из there. Америки, эти из This is Австралии, United эти из Nation of Африки. the Spiritual Это объединенная World. организация, So anyway, духовная और फिर प्रभुपाद организация Объединенных Наций. भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों पर हरे कृष्ण उत्सव भी मना रहे थे. Так они Beginning with अमृतसर और फिर праздновали इंदौर этот фестиваль в Майяпуре, затем продолжили путешествие по Индии. सूरत, Амритсар, Индор, कोलकाता, Сурат, यानी गोरखपुर, Горакпур. कुंभ मेला भी था उस वर्ष. Также в этом году было Кумбхамела. अर्ध कुंभ मेले Праяге. में भी गए. Шрила Прабхупада отправился, посетил 72 के Кумбхамелу в 1972 году, जनवरी में в январе. और फिर बम्बई की आई बारी. Затем настало время Бомбея, तो 72 के в начале 1972 года. अप्रैल मास में В апреле हरे कृष्ण फेस्टिवल in Bombay был was there. организован Bombay में большой हरे Харе Кришна фестиваль. festival. तो हम बम्बई के जन И мы, भाग्यवान हुए. будучи бомбейскими, मैं उन я दिनों в те में дни अपनी पढ़ाई कर रहा проводил था. время, получая образование, कॉलेज учился в एजुकेशन. Бомбее в колледже. और वहाँ जब मैंने उस एडवर्टीजमेंट को पढ़ा, И мне довелось увидеть American sadhus are here, European sadhus. Я объявление, आए что हैं, तो американские मैं саду, европейские саду इस सच की झूठ पता приехали в लगवाने Бомбей. भी И для того, чтобы выяснить, правда это или ложь, я тоже отправился на American это собрание, sadhus भूल на этот जाओ. фестиваль. American scientists ठीक है, लेकिन Я не мог sadhus поверить в эти no. слова. Американские, ладно, ученые, я в это поверю, но американские гэй. святые, европейские святые.
саду. 10-20 हजार लोग Я не वहाँ мог इकट्ठे हुआ представить करते себе थे। такое. И так я пришел на этот तो पहला фестиваль, जो मैंने где अनुभव собралось किया 20 वहाँ, тысяч человек. И мой первый опыт, महत्वपूर्ण अनुभव, очень важный опыт, который я получил, और वो था был такой: हरिर्नामैव केवलम। Харир Намаева Кевалам. वह अमेरिकन, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन साधुस, Я увидел в प्रभुपाद के действительности शिष्य учеников Шрилы Прабхупады, саду जिस из लगन के Америки, साथ, Европы, जिस भाव के Австралии, साथ, भक्ति और प्रेम के из साथ Африки, которые कीर्तन और नृत्य कर रहे थे, with all their воспевали heart, with от all всего their сердца, strength. во весь голос, киртан, 10-20 हजार लोग तो वहाँ ऑडियंस में थे, которых प्रेक्षक थे। созерцали 20 किंतु или 30 тысяч इन собравшихся. कीर्तनीय देश विदेश के भक्त साधु, उनको तो मानो А पता этим भी नहीं था कि саду उनको कोई из देख या разных सुन стран, भी रहा है। वे они मस्त были थे। настолько погружены в अपने киртан, भक्ति что में। они даже не замечали तो собравшихся. मैं उसी से собравшуюся огромную प्रभावित толпу. हुआ। और भी बातें Это हैं, очень लेकिन впечатлило अभी меня. И многое что ये другое हरिनाम я उत्सव увидел там. का समय है और हरिर नामैव केवलम की बात चल रही है। Но я तो убедился, मुझे श्रील प्रभुपाद के अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की योजना से या उन्होंने आयोजित किए हुए हरे कृष्ण फेस्टिवल के माध्यम से मुझे हरे Вот так, कृष्ण 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 посредством हरे हरे этого हरे фестиваля, Харе Кришна фестиваля, организованного Шрилой Прабхупады, प्राप्त हुआ। я получил और Махамантру, जो भेंट स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु дар, который गोलोकेर Господь Чайтанья принес प्रेमधाम вместе с собой с हरि Галоки. नाम संकीर्तन। तो अपने धाम का तो गौरांग महाप्रभु कहा रहते हैं, गोलोक नामनी निज धामनी। उनका निज धाम है गोलोक, Галока – это गोलोक के Ниджадхама, निवासी। личная обитель Господа. और गोलोक में अपनी कीर्तन लीला संपन्न करने वाले श्री कृष्ण И चैतन्य Господь महाप्रभु с Галоки, Чайтанья गौ Махапрабху, पूर्णिमा के दिन который всегда जब воспевает मायापुर святые में प्रकट имена на होते हैं Галоке, तो साथ явился में в ले этот мир, आए, в क्या Гаурапурниму. ले आए? गोलोक वृंदावन И का что он принес нам с Галоки? धन लेके आए। Он принес нам с Галоки और धन богатство कौन सा Галоки. है? हरे कृष्ण за हरे богатство? कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यदि गौर न होते Если бы не तबे Гаур, की होते। что бы тогда поется в этой песне? राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जगते जानाते के, ऐसा भी कहा है। यदि गौरांग महाप्रभु प्रकट नहीं होते तो कौन जानता Кто प्रेम знает, रस को? что бы было और тогда? कौन सा प्रेम रस? राधा का प्रेम। Кто бы знал тогда तो उसी об राधा этой према, प्रेम Рада को Према प्रकाशित Расе? किए, उसको वितरित किए श्री कृष्ण चैतन्य Если бы Шри महाप्रभु। Кришна Чайтанья Махапрабху не और распространил ее, वही प्रेम है, ये धन है, это ये према, हरे कृष्ण и это богатство и есть महामंत्र। Хари Кришна Махамантра, भगवान ने दी हुई, ये जीव को दी हुई भेंट है, которую, इसका богатство, वितरण которое करना Господь принес с प्रारंभ Галоки किए श्रील प्रभुपाद для अपने нас, для गुरु के джив. आदेशानुसार, Шрила Прабхупада, जो следуя महाप्रभु का ये наставлениям आदेश था। Махапрабху, который он получил через своего हम духовного लोग учителя, प्रभुपाद के शिष्य और принес и раздал это богатство शिष्य нам, भी श्रील ученикам Шрила प्रभुपाद का जन्म Прабхупады शताब्दी मना रहे थे। и ученикам, нашим 100th ученикам. birth anniversary of Srila Prabhupada हम मना रहे И थे। когда настало время праздновать столетие 1996 Шрила में, Прабхупады, со дня मनानी явления थी। Шрила Прабхупады, 1896 में пришел в जन्मे प्रभुपाद। 1896 году, 100 वर्ष значит, बीत चुके, तो हम в लोग 996 उत्सव году मना रहे थे। предстояла सेंटेनियल, эта круглая дата, एनिवर्सरी को सेंटेनियल भी कहते हैं। называлась सेंटेनियल। Centennial, तो столетие Шрила इस्कॉन ने Прабхупады.
या इस्कॉन के GBCs ने GBC वैसे Искон, наше движение, सेलिब्रेशन तो विश्व भर में होना था, видели необходимость отпраздновать это по всему миру. संयोजन कहो, उसकी जिम्मेदारी И ответственность मुझे за दी, это मुझे была возложена на меня. सेंटेनियल Меня मिनिस्टर сделали министром बनाए थे этой GBC। программы столетия Шрилы Прабхупады. तो 4 वर्ष तैयारी कर रहे 4 थे। года мы готовились к этому событию. 1992 С में 92-го सेंटेनियल мы начали. मिनिस्ट्री जन्म शताब्दी ये Образовалось मंत्रालय это की स्थापना हुई। министерство तो 4 वर्ष हम लोग Centennial तैयारी Шрилы कर रहे थे। Прабхупады. 4 года мы готовились. 80% preparation, 80% then подготовки 20% было. И execution, ऐसा एक नियम 20% भी है। तो 4 वर्षों की исполнение такого तैयारी के правила. उपरांत Так 4 года мы 1996 готовились к этому. हम लोग सारे विश्व भर В में 96 году мы श्रील प्रभुपाद का जन्म शताब्दी उत्सव मना отпраздновали रहे थे। грандиозное событие столетия со дня явления Шрилы Прабхупады. उसके कई सारे पहलू थे, कई सारे फीचर्स थे, И विभाग थे, это और событие एक था состояло из многих हरिनाम का प्रचार। аспектов, один из которых उस Харинама वर्ष में Прачар. हम लोग अधिक से अधिक हरिनाम का В этот प्रचार год करना мы चाहते थे, хотели устроить как можно большую и широкую проповедь अधिक Святого अधिक имени, लोगों तक हरिनाम донести पहुंचाने का एक विशेष Святое имя प्रयास до रहा। как можно большего हमने एक количества. पेटल ही बनाया था वैसे, उसके सेंटेनियल मिनिस्ट्री के अलग अलग विभाग डिपार्टमेंट्स, У нас были तो разные उसका एक департаменты. बड़ा विभाग तो ये Министерство и हरिनाम один из प्रचार самых प्रसार больших का विभाग департаментов था। занимался этой वो- программой तो उसी के अंतर्गत проповеди हमने Святого имени. एक वर्ल्ड होली नेम डे भी मनाया вот था। वर्ल्ड программе होली नेम डे, Этой программы мы उस दिन придумали विश्व भर сделать के हरे कृष्ण День Святого имени. फॉलोअर्स календаре प्रभुपाद अनुगा प्रभुपाद के शिष्य प्रशिष्य पूरा समर्पित होके и все ученики Прабхупады हरिनाम का и их ученики प्रचार प्रसार किए। посвятили себя तो ये проповеди, परपेचुएशन ऑफ द सेंटेनियल ये आइडिया थी, जो जो особенно в этот день, अलग и अलग हम мы решили, что कार्यकलाप мы не должны останавливаться, करेंगे या शुरुआत करेंगे отпраздновав सेंटेनियल этот день. только в этом 1996 году. में उसको आगे भी भविष्य में उसको आगे करते रहेंगे। Мы решили, что мы будем праздновать Perpetuation. это и впредь. तो स्पेशली ये जो वर्ल्ड В होली नेम особенности, что касается вот этого Дня Святого डे Имени. था, उसको हम प्रतिवर्ष Мы начали праздновать मना его रहे каждый थे। год, не пропускать. В 1997, 97-м, 98, 98-м and like и that, так далее. 2000, 2001, 2. 2001, 2002. तो धीरे धीरे हमने उसको why one Постепенно day we мы could do this for many расширили, more days. увеличили तो этот день до वर्ल्ड होली नेम डे बन गया, वर्ल्ड होली नेम до वीक, недели. सप्ताह भर के लिए Неделя Святого Имени. प्रति वर्ष। И вот теперь мы празднуем неделю Святого Имени. वैसे टाइमिंग का भी चयन हुआ, И कब было मनाएंगे। определено, когда мы это तो празднуем, श्रील какой будет дата. प्रभुपाद अमेरिका में Шрила पहुंचे Прабхупада прибыл в Америку और हरिनाम का प्रचार वहां पहुंचते ही प्रभुपाद ने вместе со हरिनाम का святым प्रचार именем. प्रारंभ कर दिया, शुभारंभ हुआ। Это было началом और वो तारीख थी Это было 17 सितंबर। 17 сентября. 17th September was the day of Prabhupada's 17 arrival in сентября Шрила America. Прабхупада прибыл в Америку. प्रभुपाद का arrival भी हुआ और उसी के साथ हरिनाम И, का भी конечно же, arrival вместе с Шрилой हुआ। Прабхупадой विदेश Святое में। Имя तो пожаловало 17 в западный мир. 17 17 सितंबर। сентября. फिर हम पिछले कई वर्षों से beginning with that day, И вот последние несколько лет, начиная с этой minimum даты, for 1 week, в течение, कम से कम एक по крайней सप्ताह мере, भर одной के लिए недели, ये वर्ल्ड होली नेम мы празднуем अभी неделю पहले तो Святого वर्ल्ड Имени. होली नेम डे था, फिर Сначала वर्ल्ड это होली был नेम वीक हुआ, День Святого Имени, और затем फिर उसका हम стало- वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल कह Затем रहे это हैं। стало неделей То Святого Имени. Теперь мы есть это называем प्रारंभ हो चुका фестивалем है। Святого Имени.
ये World Holy Name Вот так Day and then World Holy появился Name этот праздник, Week and теперь, World Holy который Name теперь фестиваль, Festival. недельный фестиваль. या इसके पीछे मैं भी बना रहा ही हूँ И я прикладываю усилия для того, чтобы और इस पर हम это अमल कर продолжалось. रहे हैं एंड ये सब हम लोग फॉर द प्लेजर ऑफ श्रील प्रभुपाद भी करते Мы हैं все вместе श्रील प्रभुपाद की предлагаем प्रसन्नता के लिए свои такие усилия उन्होंने для удовлетворения Шрила Прабхупады. हमें हरि नाम दिया पूरे संसार Шрила को हरि Прабхупада дал नाम нам दिया святое имя. Он дал अपनी святое имя प्रसन्नता और अपनी всем людям शुक्रिया этого अदा мира. करने को तो И в Thank you, благодарность Srila Шриле Prabhupada. Прабхупаде за Thank это. you. और हम आपके ऋणी भी है Мы तो इस чувствуем ऋण से себя मुक्त भी होना в है долгу तो и хотим हमें जो प्राप्त हुआ है हरे कृष्ण отблагодарить महामंत्र Шрилу Прабхупаду за Харе Кришна इंटरनेशनल Махамантру सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस की ओर से от जिसके имени आप फाउंडर этого आचार्य движения हो сознания Кришны, हम इस международного हरि движения नाम को сознания Кришны, अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे Ачарьей, которого ты являешься, और ये अधिक लोगों तक हरि नाम даем को обет पहुंचाने का донести एक विशेष это प्रयास богатство святого имени उपक्रम до как можно большего कैंपेन अभियान количества людей этого мира. И हम для этого мы छेड़ते हैं हर वर्ष каждый год वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल के делаем кампанию दरमियान अंतर्गत недельное तो празднование недели святого имени. अभी द बॉल इज इन योर कोर्ट जैसे कहते हैं Как अब говорится, आपकी बारी теперь है мяч आपको जो на प्राप्त вашем हुआ поле. है हरि नाम या हरे कृष्ण Вы महामंत्र получили जो Харинаму, हरि- या- Харе Кришна Махамантру. हरे कृष्ण महामंत्र प्राप्त हुआ है मतलब आपको हरि ही प्राप्त हुए है Получив Махамантру, означает, что вы получили समझना самого तो Господа है Хари. ही भिन्नत्वात् नाम नामिनो У каждого преданного есть это понимание, что So, имя Господа one не and отлично all. от Него. सभी को अपनी यथाशक्ति यथामति हरि नाम का И теперь настало время प्रचार और प्रसार каждому в соответствии со करना своими है। возможностями и способностями भगवान दोनों से प्रसन्न होते हैं постараться Хари раздать нам это богатство लेते हैं, всем. И और Господь जो устроил हरिनाम так, что देते हैं и тот, кто आपने дает किसी को Харинам, हरिनाम и тот, кто принимает Харинам, लेने के लिए प्रेरित किया получает великое और благо. व्यक्ति अब वो हरिनाम ले रहा Если है вы вдохновили кого-то तो принять पता Святое है Имя, भगवान знаете, что думает Господь? दो व्यक्तियों से प्रसन्न होते Он हैं удовлетворен и जो тем, अभी जप या कीर्तन тем, कर кто रहा है начал उससे भी повторять और киртан, जिस व्यक्ति ने и जिस тем भक्त ने преданным, उस व्यक्ति को प्रेरणा который दी вдохновил प्रचार этого प्रसार किया हरि नाम का महिमा सुनाया повторять उससे святые भी имена. प्रसन्न होते हैं तो किसी के भी चैंटिंग का क्रेडिट वो केवल चैंटर को ही नहीं Поэтому, लेकिन если जिसने кто-то प्रेरित किया повторяет святые उसको имена, भी क्रेडिट मिलता получает है за это благо не только also он сам, но и benefited. тот, кто вдохновил этого человека तो केवल повторять चैंटर जप करने святые वाले имена. का ही लाभ नहीं Поэтому, чем आप большему भी количеству вы लाभान्वित होते हो проповедуете, и чем больше количество людей भगवान начинают आपको भी याद повторять, रखते हैं Господь इस व्यक्ति вспоминает को вас. इस जीवात्मा О, को вот этот इस भक्त привел ने этого इस प्रचारक ко ने мне. मेरा नाम दिया Он дал मतलब ему मुझे ही мое दिया имя. मुझे ही Другими दिया словами, он дал меня. और जीवों को क्या चाहिए И что और еще कुछ нужно नहीं Дживе? चाहिए Дживе या ничего सारी больше не दुनिया нужно. दो Вы можете дать जीव तो Дживе प्रसन्न होने весь वाला мир, но नहीं है это не удовлетворит Дживу. नहीं है जैसे हरे नामैव केवलम Это कलो истина, नास्तेव नास्तेव нерушимая истина, नास्तेव так же, как и ये जैसी в बात этот है век только तो святое имя जीव प्रसन्न путь होने Кришны. वाला नहीं है Так, नहीं Джива है नहीं никогда है не будет आप 100 बार भी удовлетворена कह सकते этим हो материальным миром. Можете повторить это भगवान 100 के раз. बिना Без Кришны. भगवान के बिना जीव Без प्रसन्न Кришны होने वाला Джива नहीं है не имеет संभव никаких ही шансов नहीं быть है счастливой и उसको удовлетворенной, ऐसा बनाया ही नहीं потому है что जीव Джива को так जीव को создана, आत्मा этот को мир так создан. परमात्मा चाहिए भगवान चाहिए Дживе нужна Атма, तो Параматма, Бхагаван. आप थोड़े दयालु बनिए Поэтому, пожалуйста, имейте कृपालु сострадание, बनिए сжальтесь над теми,
तो जैसे और किसी ने आप पर कृपा Так же, की как तो आप भी कृपा кто-то करो сжалился औरों и पर। пролил на вас милость, так же и вы сжальтесь и пролейте милость на других. श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। मायापुर धाम की जय। गौरंग नित्यानंद दोनों भी है। संकीर्तन का पितरो केवल चैतन्य महाप्रभु ही नहीं है, Гауранга и नित्यानंद Нитянанда, प्रभु भी संकीर्तन Оба आंदोलन के Санкиртанайка, प्रवर्तक है, Питаро, संस्थापक है, ओरिजिनल основатели फाउंडर्स этого движения. गौरांग नित्यानंद। और वैसे नित्यानंद प्रभु प्रचारक की भूमिका निभाते हैं। И по большей степени Господь Нитянанда играл роль проповедника этого движения. सेवक भगवान बनते हैं। Он стал Бхагаваном, не просто गौरांग Бхагаваном, है सेव्य, Севака Бхагаваном, नित्यानंद слугой. प्रभु है सेवक। Господь Читания, Севья Бхагаван, Бхагаван, которому он तो प्रचार служит. प्रसार का Господь जिम्मेदारी Нитянанда वैसे служил ему. चैतन्य Господь महाप्रभु ने Читания नित्यानंद возложил на प्रभु को दी Нитянанду थी। ответственность за जाओ проповедь. या जगन्नाथपुर में मेरे Отправляйся. साथ क्यों रहते हो, बैठे Что ты रहते сидишь हो, здесь मेरा со мной в Джаганатхапуре मुख и देखते смотришь रहते мне в हो, лицо? जाओ। Отправляйся. तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार की जिम्मेदारी नित्यानंद प्रभु जो आदि गुरु है, Он отправил Ади Гуру, изначального духовного учителя, проповедовать. उस टीम के है वैसे। Вот в чьей команде мы на नित्यानंद самом प्रभु की деле? टीम के Те из нас, кто मेंबर्स हम проповедует, है। नित्यानंद प्रभु was a мы preacher из команды Нитянанды. और उनके Потому что сам Нитянанда, प्रचार के प्रयास был से ही проповедником. जगाए मधाय का उद्धार И करके उन्होंने его दिखाया уровень проповеди सारे был такой, संसार что को। он показал всему миру, तो освободив Джагая Мадха. और नित्यानंद प्रभु ने ही वैसे नाम हाट खोल रहे थे Нитянанда Прабhu पूरे положил बंगाल भर начало में। программе नाम Намахата. नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन पति अच्छे नाम हट जीवेर कारण। और फिर आगे भक्ति विनोद ठाकुर कहे थे श्रद्धावान прославляется. जन ही श्रद्धावान जन। Это श्रद्धावान проповедь लोगों Намахаты. Далее Бхактивинод Такур добавляет эти слова. Намахат Шрадхаван में आ जाओ। Джанахе. Все, у Намахат. кого есть какая-то इस вера, बाजार में जो пожалуйста, приходите сюда, नाम का на वितरण нашем होता базаре, है, на нашем उसका рынке мы раздаем, वितरण продаем करो। Святое Имя. चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे, he wanted distributors, मुझे वितरक चाहिए। Чайтанья Махапрабху говорил, мне нужны Мой дистрибьюторы, Харинам. распространители. तो लेके तो आया Святое Имя हूँ। я принес в этот мир. मैं अकेला Но один я कितना- сколько могу कितने लोगों तक раздать? पहुंचकर До скольких я могу ये достучаться, हरिनाम का प्रेम का फल दे सकता हूँ। чтобы дать Please этот join, please join. плод. Distributors wanted Према वितरक бхакти. चाहिए, वितरक चाहिए। ऐसे एक Мне нужны चरितामृत распространители. अध्याय में Целая चैतन्य глава в महाप्रभु Читанье ने कहा Чаритамрите, है, где Господь और उसके Читания призывает conclusion में ही нас चैतन्य присоединиться महाप्रभु к ने Нему. कहा, भारत в भूमि этой ते मनुष्य जन्म деятельности. हजार В конце जन्म सार्थक этой करी главы कर как раз и परोपकार। цитируется вот эта цитата. ये श्री भगवान उवाच, श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य महाप्रभु उवाच, भारत में जन्मे हो, Этот призыв зашел और из его अपने уст. जन्म की सार्थकता चाहते हो Бхарата Бхумите तो Мануша करी Джан कर Майя. परोपकार। उपकार करो, Несите благо और другим. उपकार करने के लिए मनुष्य जीवन Для है। этого человеческая жизнь, чтобы нести благо और другим. प्रभुपाद कहा करते थे, इसका Шрила Прабхупада говорил, की जो что एक्टिविटीज деятельность है, ИСККОН, कार्यकलाप है, उसमें भी हरि नाम का в प्रचार है, особенности कहो проповедь Святого या Имени, ग्रंथ वितरण है। распространение книг, This is a topmost welfare это activity. высшая благотворительная деятельность в мире. इसे और कोई बेटर परतर Большего блага कोई कार्य никто नहीं не हो सकता способен дать другим. परोपकार का। तो ISKCON के सारे एक्टिविटीज Поэтому ये что परोपकार такое का कार्य है, деятельность ИСККОН. और उसमें भी हरि नाम का, Это деятельность на благо других. स्वयं भगवान को हरि नाम के रूप में औरों के पास В पहुंचाना, особенности давать Святое ये बहुत Имя बड़ा उपकार है। другим. Это означает давать самого Бога.
तो वैसे आप Вот что такое пара बनिए упакар. परोपकाराय इदम शरीरम, ये शरीर ही Поэтому, пожалуйста, परोपकार के воспользуйтесь लिए है вашей человеческой жизнью. Используйте ее для пара упакара, कि गौर на प्रेमानंदे благо हरि другим. हरि बोल।